فاضل مين؟ الجيش الجزائري. طبعا ما فيش ليبي بقى خلاص ولا الكلام ده. الجيش التونسي على قده كده، على قد تونس، ورور حلو كده، واخد بالك؟ الجيش الجزائري. فعايزين يدخلوا الجيش الجزائري في معركة علشان يخلصوا عليه. خلوا بالكم الكلام اللي انا قلته من شوية. فرنسا راحت احتلت مالي ليه؟ وبتحارب معارك شرسة في مالي علشان هتطلع على الحدود. وانا اقول وهيحصل هروب، وهيحصل ناس هتهرب على الجزائر، والجزائر هتوقفه، وهيحصل مناوشات، وهيبقى في سيناريو شبه السيناريو اللي على الحدود السورية التركية. الجزائر 1000 كيلومتر مربع، بلاد استراتيجية فيها خيرات كبيرة، وجنوب الجزائر فرنسا حبت تسلم في كل شيء وقالت نشد في جنوب الجزائر، واستهدفت بالإمارة السلفية اللي حبوا يحطوها في شمال الجزائر بمعونة قطرية إسرائيلية أمريكية. L'affaire libyenne, Sarkozy a dit à un de ses proches, après la Libye, ça sera la Syrie, et après la Syrie, ça sera l'Algérie. Et l'Algérie, clairement, elle est visée parce que, comme je l'ai déjà dit, c'est un pays qui a du gaz et du pétrole, c'est un pays qui le garde en propriété publique, c'est un pays qui résiste à Israël, c'est un pays qui résiste à l'OTAN. Et donc, il y a une curieuse partie qui se joue là. Je crois que cette guerre, elle a aussi pour fonction d'obliger l'Algérie à s'intégrer et à obéir à la France, en fait. Et autre volet qu'il faut aborder, c'est la déstabilisation progressive de l'Algérie. Et nous voyons bien que toute cette déstabilisation de l'Afrique a aussi comme fonction d'accélérer la déstabilisation de cette Algérie qui vit encore sur l'époque, je dirais, néo-nassérienne des nationalismes arabes laïcs. Cette guerre, si vous voulez, tente un peu de déstabiliser l'Algérie d'une part, d'autre part, elle tente également d'asphyxier un peu la Chine. Alors, est-ce que l'Algérie n'est pas la cible indirecte de cette guerre au Mali? Écoutez, moi-même j'écrivais il y a une dizaine de jours que l'orage se levait au sud de l'Algérie et qu'il pourrait, vous savez, les orages remontent toujours contre le vent, remonter vers l'Algérie. L'Algérie a bien conscience d'être dans le collimateur. Dès 2011, certains think tanks washingtoniens voyaient déjà à l'occasion des événements libyens qu'il y aurait forcément, je ne dis pas obligatoirement, mais en toute logique, il y aurait expansion du salafisme et que sans imaginer immédiatement un retour des années de Brest, des années 90, ces mouvements salafistes, tôt ou tard, rentreraient de nouveau sur le territoire algérien. Et pourquoi l'Algérie serait-elle la cible? L'Algérie, on l'aime ou on ne l'aime pas, mais l'Algérie n'entre pas véritablement dans le cadre. On ne va pas la comparer à l'Iran, ce n'est pas tout à fait analogue, mais n'entre pas dans le cadre complet de cette mondialisation. Ces liens aujourd'hui, hier avec l'Union soviétique, puis la Russie, aujourd'hui avec la Chine, en font un mauvais élève de la classe. Il faudra un moment ou un autre normaliser. Et quoi de mieux pour normaliser que de semer un peu le chaos par salafistes interposés, ce que la France, les États-Unis, l'OTAN en général a fait en Libye. يعني اساسيه في ان حتى يعني الامريكان هيحتفظوا نظرا بقى لان الجزائر رافضه التدخل الامريكي والى اخره، هيحتفظوا في المشهد بقى هنا ايه في الفاصل ما بين المغرب الجزائر تونس. الجزائر خارج المشروع العسكري وبتقاوم بشده في هذا الموضوع وعندها استقلال وطني عالي جدا وهويه وطنيه واضحه. التوانسه قبلوا بان تنشأ قاعده بحريه امريكيه في تونس تنطلق منها الطائرات بدون طيار والطائرات التي تستخدم في الحرب على الإرهاب جنوب. كانت موقفها وسط رغم ما قاله حمد ابن جاسم لوزير خارجية الجزائر انه المرحلة القادمة عليكم. انا اعطيك سرا، ذهبت هيلاري كلينتون عندما كانت وزيرة للخارجية وطلبت من الجزائر انشاء قاعدتين امريكيتين في الجزائر، عندما رفضوا قالوا تعطونا محطات للاواكس، وعندما رفضوا المطلبين الامريكيين فقالوا داعش قريبا ستاتي اليكم بعد ان ننتهي من سوريا. بالتالي
وبالتالي الآن الجزائر مثل ما قال الوزير المعلم هي شريكة في الحرب على الإرهاب، هي شريكة في محاولة إحباط المشاريع التي تستهدف تفتيت الأمة. ردت واشنطن برفض طلب جزائري بشراء صفقة طائرات هجومية دون طيار، وهو الأمر الذي أكده السفير الأمريكي لدى الجزائر هنري أنشر في حوار له مع موقع كل شيء عن الجزائر. معنا من واشنطن لاري كورب كبير باحثين في مركز التقدم الأمريكي ومساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق. سيد لاري كورب، هل تتفهم واشنطن الموقف الجزائري؟ أعتقد أنهم يتفهمونه، لأنه طائرات بدون طيار تخلق الكثير من الإصابات بين المدنيين كما هو الحال في اليمن، وتريد الجزائر أن لا تخلق المزيد من التطرف على أراضيها. في فريقين، فريق الدول الكرتونية والتي تحسب كالفراش، وفريق الدول الوازنة والتي لها شعب. بالنسبة للدول عديد صحيح، إذا بدك تقولي 12 أو 13 دولة ممكن كانوا يمشوا بالقرار الخليج، لأنه إما خليجيين وإما يقبضون مالا من الخليج. 12-13 دولة، ولكن وزنهم كله لا يعادل ربع الشعب العربي أو ثلث الشعب العربي. أما الدول الوازنة مصر، الجزائر، السودان، العراق طبعا وسوريا ولبنان، هذه تشكل في شعوبها أكثر ما يناهز ثلثي العالم العربي، كلها رفضت. ويكفي أن نسمع بالتهديد الجزائري الذي أوقف المشروع حتى تلقفت مصر المبادرة وقادتها باتجاه آخر، عندما قالت الجزائر بأن هناك احتمال خروج هذه الكتلة من الجامعة العربية وتشكيل جامعة عربية قومية بدل أن تكون جامعة عربية بريطانية أمريكية. روحي مالي روحي مالي